त्रिपुरा विधानसभानि स्पीकार विश्वबन्धु सेननि मांगथै बुबाग्रखर आगुलि एमबिबि बिरखं खलाबो तुबुजाकमानि यागुलो विधानसभाबो तलांजाखा आरोनि बीजेपी हास्ते हाबानगो तलांजाखा आबुनि यागुलो त्रिपुरा विधानसभानि खुकपां विश्वबन्धु सेननि मांगथै आम्बासा बीजेपी हाबानगो तुबुजाखा पाइथाक नायरमंग नायना बागै थांसुबिलाइजाक बीजेपी मण्डली कासु अजय अधिकारी मृदुल दत्त शंकर चक्रवर्ती खबै कबुनि जुदा जुदा आदंग्र ইতিমধ্যে জানেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার যিনি অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয় উনি ইহলোকের সমস্ত মায়া মমতা ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। আমরা আজকে আম্বাসা মণ্ডলের পক্ষ থেকে আমাদের জেলা কার্যালয়ের সম্মুখে ইতিমধ্যেই ওনার মরদেহ এসেছে। আমরা আমাদের এই এলাকার সমস্ত কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই ওনার যিনি আত্মার শান্তি কামনা করে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।